अल्ताफ हुसैन ने कहा बॉयकॉट बल्दियाती इलेक्शन का आज से तैयारी शुरू कर दो, मुकम्मल बाइकॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत का आखिरी सूरज गुरूब होगा, यानी परसों जो सूरज तुलू होगा उसमें उसका जो सूरज फिर गुरूब होगा, उससे पहले परवेज़ इलाही की हुकूमत की तक किस्मत का फैसला हो चुका होगा। इसके अलावा नाज़रीन कहते हैं कि बेटा तो ऐसा हो कि जो हर मुश्किल वक्त में अपने बाप का सहारा बने, अपने बाप का जो है वो एक उम्मीद बने और अपने बाप की ताकत बने। लेकिन पंजाब में हमने देखा कि जब बाप पे मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले उसका अपना ही बेटा भाग खड़ा हुआ, और ये आज की दुनिया है, ये एक नई सदी है कि जिसमें बच्चे अपने बाप के साथ नहीं होते। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि मोनिस इलाही के 3 मजीद फ्रंटमैन FIA के राडार पे आ गए हैं और FIA ने उनको जो है वो तलबी का नोटिस भेज दिया है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम खबर कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के एक ट्वीट ने पंजाब में तहलका मचा दिया है। ये किस्सा क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे वो ये होगा कि एक ऐसी मशीन, यानी जिसको पॉलीग्राफिक मशीन कहते हैं, वो एक ऐसे झूठे के सच का टेस्ट लेगी जिसके मुंह से कभी सच नहीं निकला। जी नाजरीन, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जब भी बोला झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद फिर उस पे यू टर्न लिया और फिर उस पे झूठ बोला, और यही सिलसिला इमरान खान का हमेशा से चलता आ रहा है और फिर वो यही सिलसिला अभी तक चल रहा है। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि वजीराबाद अटैक के बाद इमरान खान ने पे दर पे अपने जिस तरह कहते हैं ना कि यके बाद दीगरे अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते रहे। कभी बोला कितने फायर हुए, कभी बोला कितने हमलावर थे, कभी बोला कितनी गोलियां सर से गुजरी, कभी बोले कि कितनी गोलियां इमरान इस्माइल के कपड़ों में छुपी। मतलब हर पल इमरान खान का मकसद, इमरान खान का काम ही झूठ बोलना है। तो बहरहाल अब जो अपना इमरान खान पर मुबैना तौर पर हमला करने वाले मुलजिम नवीद हैं, उनके वकील जो हैं मियाँ दाऊद, उन्होंने इमरान खान को घेर लिया है। यानी उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ बदलने के मामले को लेकर अदालत से इस्तदा की है कि जिस तरह मुलजिम नवीद का मुतअद्दिद मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, इसी तरह इमरान खान का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाना चाहिए। अब इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि उस पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये साबित होगा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान जो इमरान खान का स्टेटमेंट होगा वो आखिरी होगा, क्योंकि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होगा ये रिकॉर्ड होगा, ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा, वीडियो भी रिकॉर्ड होगा। हत्ता कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो है वो अपना अदालतों में इसकी कोई अहमियत इसको नहीं दी जाती, या इसकी कोई मतलब क्या कहें उसको कि मतलब काबिल भरोसा ये गवाही, ये शवाहिद नहीं है, ताहम फिर भी जो है वो इसको अहमियत हासिल है। अब अगर ये चलो ठीक है, अदालतों में इस गवाही की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इमरान खान वहाँ जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, यानी इस मशीन के सामने जो बोलेंगे, यानी ज़ाहिर इसको ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो भी रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद फिर इमरान खान कोई फिरकी नहीं मार सकेंगे, कोई कलाबाजी नहीं खा सकेंगे और कोई यू टर्न नहीं ले सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अब देखना ये है कि कल इमरान खान जितने झूठ बोलता है, उस झूठ को वो मशीन बर्दाश्त कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मशीन टोटली फट जाती है। तो बहरहाल इसके अलावा नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस वक्त पंजाब असेंबली मछली बाजार बनी हुई है, और आज राना सनाउल्लाह जैसे पंजाब असेंबली में तशरीफ लाए तो पंजाब असेंबली में उधम सी मच गई, और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट जो थे वो एकदम से जो है वो तिलमिला उठे
اور شدید نعرے بازی کی رانا ثناءاللہ کے خلاف، نعرے بازی کی نون لیگ کی حکومت کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف، یعنی ایک بدترین قسم کا جو ہے انہوں نے بیہیویئر دکھایا۔ تاہم اس کے باوجود ان کا غصہ جائز تھا، ظاہر ہے اس لیے ان کا غصہ جائز تھا کہ آج جو اجلاس ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی کا، تو اس اجلاس میں کم سے کم اپنا حکومتی اتحاد کے، کاف لیگ کے اور اپنا پی ٹی آئی کے کم سے کم 30 سے 35 اراکین اسمبلی کم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس 9 تاریخ کو مت دلوائیں، اگر ووٹ آف کانفیڈنس دلوائے تو ہمارے پاس تعداد پورا نہیں ہے، اور آج وہی ہوا کہ آج ان کی تعداد پورا نہیں تھا۔ اور اگر کل پرسوں ہائی کورٹ میں جس طرح میٹر جا رہا ہے اور ظاہر ڈیٹ کی ہیئرنگ ہے، تو اس میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے۔ یعنی ہائی کورٹ یہ کرتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 7 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے پر، جو گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، اس کی بنیاد پر اس ڈی نوٹیفیکیشن کو صحیح قرار دیتی ہے یا غلط۔ اگر تو اس ڈی نوٹیفیکیشن کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر پرویز الہی کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے، اور اس صورت میں بھی وہ کتنے دن اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ظاہر ہے کہ اگر عدالت کہتی ہے کہ جی آپ کو جو بھی آپ کے رولز آف پروسیجر ہیں اس کے مطابق آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لے لینا چاہیے، تو اس کے بعد پھر تو ظاہر ہے کہ پرویز الہی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور ویسے بھی آج جو ہے پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں اس نے ایک ایسا بم پھوڑا ہے کہ جس نے پنجاب کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دوست محمد مزاری کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کے اپنا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ جو ہے، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی ان کے گروپ کے جتنے بھی اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ بالکل مشترکہ طور پر اور باجماعت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اگر تو یہ سچ ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو تھوڑی بہت جو کسر رہتی ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ختم ہو گئی، کیونکہ عمران خان کے پاس اب پنجاب میں کچھ بھی نہیں بچا۔ عمران خان کو لے ڈوبا ہے اپنا جھوٹ، عمران خان کو لے ڈوبا ہے اپنا بیانیہ، عمران خان کو لے ڈوبا ہے ان کا اپنا منافقانہ طرز عمل، عمران خان کو لے ڈوبی ہیں ان کی اپنی آڈیو لیکس، یعنی ان کا اپنا کردار، ابھی آ رہی ہیں ان کی اپنی ویڈیو لیکس۔ یہ اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے عمران خان کو، جس کی گرفتاری کا بہت بڑے پیمانے پر مطالبہ کیا جا رہا تھا، اتحادیوں کی طرف سے بھی سامنے آ رہے تھے، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی سامنے آ رہے تھے، تاہم یہ آصف زرداری کی ڈاکٹرائن تھی کہ نہیں، عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دینا ہے، اور عمران خان کا وہ حشر کرنا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو اس کی ضمانت کے لیے بھی شاید ہی کوئی آئے۔ تو ناظرین، عمران خان کو ڈھیل دی جاتی رہی، یعنی عمران خان کو اتنی ڈھیل دی گئی کہ آج جب عمران خان احتجاج کے لیے بولتا ہے تو لبرٹی چوک پر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اور عمران خان کی کال پر کوئی لبیک نہیں کہتا اور کوئی لبیک نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس وقت عمران خان، میں نے کہا کہ ہر طرف سے ہار چکے ہیں، اخلاقی طور سے بھی ہار چکے ہیں، سیاسی طور سے بھی ہار چکے ہیں، اور مطلب ان کے پاس اب نظریہ تو ویسے بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کاندھوں پر بیٹھ کر آیا ہو اس کے پاس کون سا نظریہ ہو سکتا ہے، کون سی سوچ ہو سکتی ہے، کون سا ویژن ہو سکتا ہے، کون سا اس کے پاس کوئی معاشی پلان ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام تھے اور ناکام رہ گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اہم ترین بات میں آپ سے کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت کراچی میں جو گورنر صاحب ہیں، کامران ٹیسوری صاحب، جو گورنر ہاؤس کا تقدس پامال کرتے ہوئے اور گورنر کے عہدے کا غیر آئینی استعمال کرتے ہوئے لسانیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پلان کے اوپر
अल्ताफ हुसैन ने जैसे कि यूं समझ लें कि मुर्गी के ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया जाता है ना, जिस तरह, इसी तरह अल्ताफ हुसैन ने आज इनके ऊपर वो गीला कपड़ा डाल दिया है। यानी ये जो इत्तेहाद की कोशिशें चल रही थी, ये जो सबको मुनज़्ज़म करने की कोशिशें चल रही थी, उसको पहले तो इसको आफाक अहमद ने इनका सत्यानाश किया, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रहती थी वो पूरी कर दी आज अल्ताफ हुसैन ने। यानी अल्ताफ हुसैन ने कराची के अवाम को बाज़ाब्ता तौर पर, कराची और हैदराबाद के अवाम को अपील की है कि वो इन बल्दियाती इंतखाबात का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। यानी अब बस, अब बहुत हो गए। यानी अल्ताफ हुसैन ने मजीद क्या कहा है, जरा खुद मुलाहिजा फरमा लें। महाजरों पर, पूरी महाजर कौम पर मुझे यकीन है, मुझे महाजर बच्चों पे, बच्चियों पे पूरा यकीन है कि वो सही फैसला करेंगे। कि ये इतने इलेक्शन में देख लिया, अल्ताफ हुसैन ने कहा बॉयकॉट, और अल्ताफ हुसैन अब आपके जरिए मैसेज दे रहा है, बल्दियाती इंतखाब होने वाले हैं। साथियों, माँ बहनों, बुजुर्गों, अवाम, हक परस्त अवाम, बल्दियाती इलेक्शन का आज से तैयारी शुरू कर दो। मुकम्मल बाइकआउट करके एक मर्तबा फिर दुनिया में साबित कर दें, कल भी लोग अल्ताफ हुसैन के साथ थे, आज भी लोग अल्ताफ हुसैन के साथ हैं। नाज़रीन, अल्ताफ हुसैन के इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स आज भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो दबे हुए हैं, वो चुप हैं, वो खामोश हैं। लेकिन आज जब उनको एक बार फिर मौका मिल ही गया है, और इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है कि पॉलिटिकल हो चुकी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गुज़िश्ता दिनों भी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, और उससे पहले भी कराची में रैली निकालने की कोशिश की जाती रही। ताहम MQM जो है वो इत्तेहादी है ज़ाहिर है हुकूमत की, तो प्रोटेस्ट को ज़ाहिर दबा दिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट को तो आप दबा सकते हो, लेकिन आप आवाम को घरों से कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि अब आपके पास ना तो वो दादागिरी करने का कोई हथियार है, ना तो अब आपके पास क्लाशनकोफ है, ना तो आपके पास वो बोरियां हैं कि जिनमें आप लोगों को मार के उनकी लाशें गटरों में फेंक दिया करते थे, ना ही आपके पास दहशतगर्दी करने की कोई चीज़ है, और ना ही इस वक्त जो इंतज़ामी मशीनरी है वो आपको इतनी इजाज़त दे सकती है कि आप कराची में एक बार फिर आग और खून का खेल शुरू करें। तो बहरहाल MQM के ख्वाबों पर भी जो है वो पानी फिर गया, और परवेज इलाही भी अपने जो है वो हतमी इसको पहुंच गए अंजाम को। और हैरत तो ये है कि दूसरों ने साथ छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन उसके अपने सगे बेटे मोनिस इलाही ने भी यूनिस इलाही का, परवेज इलाही का साथ छोड़ दिया। कितनी हैरत की बात है कि डर गया। बहरहाल खुद तो मरा ही मरा, लेकिन अपने तमाम अहले खाना को और घर की खवातीन तक को भी FIA की इंक्वायरियों की नज़र कर दिया। अब देखना यह है कि सच कितना निकलता है, झूठ कितना निकलता है। और मोनिस इलाही घर अपने आप को, अपने बाप की सियासत को और अपने घर की खवातीन की इज्जत को बचाने के लिए कब तक बाहर रहते हैं और कब वापस आते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।